Sa dahil nga sige ta, may question sige tag-eskwela master's degree, sige tag-eskwela doctorate. Ako, Father, 5 na ihong titulo, Father. 4 na ihong doctorate, tuloy ihong MA. Daghan pa kong mga gipang-eskwelan, hangtod karon nga sige pa kong eskwela, Padre. Daghan akong titulo sa tumoy sa ungan. Di na dautan. Pero sige kag eskwela, sige daghang kag doctorate, na wa ka kagasto na imong pagumangkon, nga wa jamoy ika pa eskwela imo isuon, nga wa ika pa eskwela sa ilang mga anak. Peligro og unom kabuk imong degree unsa jamo kay pagumangkon nga na pa eskwela. Kay ikaw ra untay tubig-tubigan sa imuhang pamilya. Kaya hindi ta ka mao maghuna-huna. Kaya mga taong ingon anak,